Kanchanpurni 10 RD block by Khopjak Dosomuni Edisi village Gulabriang Nokhungno Matse Mania Bigra Bolongni Muktwi Naino Nukhung Thangwi tongo Abni Bishingobo Document Jai Krini by Ringnorogo Podni Shepmania Abhai Patimani Koktumano Kanawe Thangwi Lekha Janajati Musne Adorok Thangwi Naye Nokhungni Borokni Birmano Nuge Khau Muktwi Kwlaijakha Aro Thangwi Lekha Kanchanpur Janajati Morchani President Bimanji Riang Janajati Morchani State Secretary Sapon Riang 10 RD block ni ex BS Chairman Jitendra Riang te Project Riang te Kubni Adorok Thangmani Logi Logi Borok Janajati Morchani Adorok Suikong Suibelaite Rangrokbo Chamunumung Kisa Yafre Jubalaika Borok te Bukong Rekha Borok ni Nangmani document rok Kahamke Jaijaki Snamwe Nangmani Ringno rogo borok no admission khainan bagai saikna raka Bangsai Bang toriye sakri ro mai khele khawra pore mai khe kat thaka rang se diskade ni mung lai ne mo somba ba mung lai kha pomaro ni den la ada ro la tung de Parila me yani Uka pro hela me ya khala Kemana diskara project Kami ro la mu sa pro Morcha Onse da ro Ini bolo waram parawana ro phaye ma masak ri jon bo iboro phai misa sang ha tini bari khakchangha media takhono tini ro phaye no bai phono mai thamon ba pandawa tini ro lobaram parawa chung ma phaimani tini region khe bo lobaram parani খুব গরিব দরিদ্র সীমা নিচে যে কেহা পরিবার সারমতি রক কাগজপত্র রকম সঠিকভাবে খেলামাইয়া নৌহু রকম সঠিকভাবে রনি যে পরিবার সঙ্গে চায় দ্রৌ তনমানি খুব তলাও আবদি খুঁবাইয়ে जों বড় যিনি ভারতীয় জনতা পার্টিনি জনজাতি মোর্চা নিয়ে सबका साथ सबका विकास नि नीति दिबायखिए जों बनो दिनि फाइनि आबं बाये जों दिनि रो बनो सा दिनि त्रिपुरा हास्टेनि दिनि जनजाति ट्राइबेल नि मिनिस्टार दिनि विकास देव बर्मा सार बिनि थ्रुपैखिए जों बो परिबार न आगामी दिन बेखिए बो चेहरा न स्कुल खामके भर्ती खेलमानि व्यवस्थापन जों लानाय आके बो परिवार न उहु प्रय बेखे ब्रन न उहु रिए डेभलपमेन्ट जे जों साकाउ दिनां थामायनि मा आबन बापानाव जों चेष्टा केतो आबन जों प्रति दिनि सुदुर लबाराम पारावाया दशमनि डिसेबिलिसो मांगया जों प्रतिति बिलिसो प्रतिति पारावा बदेखिन चिनि माचे मानिया क्लाइटो नेक्स्ट तुंगेनो न जों विजिट खेनाय एवं जों ब्रन सहयोगिता खेनाय साहाय्य खेनाय जों जनजाति मोर्चा अंगिया भारतीय जनता पार्टी ने हिंके सा बो आफिम सा जेले खामापुर स्कुल मा yang tomole nang lem tin deyo sifi misar bole जों बरो বিভিন্ন মিডিয়া नि माध्यमे न जों नुये बले आरके अवस्था ओं तोहा इनके अबंगो ये जों अबरन नुये न जों तिनि बरो फाये बेथाकिए आं मिडिया ताकुरो न ते बारिके खाकसां माने बदिके चिनि ते सारा त्रिपुरा राज्यआव चिनि जनजाति राव जे बाबे क्लाइ दङ आबनो तथ्य सঠিক भाबे तुइ साथै साये आबनो फुके फुकासति बिए जोंनो फुंआने माबा पानाव आं ट्रेफन न अनुरोध खियो एवं आगामी दिन जों ट्रेबदिके जायाखौ तनमार न जों बेके साहाय्य खेबायनो आबनो हियो मासाव हिंके सा नेक्स्ट सोले नang bo tini ro phaye visit ke nai khai haba nang le beke step la phe na beke step la nai wa phe no tere chuo phung na boy जों आबब्र न फंनै मान बये चिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार के चिनि राज्यनि मुख्यमंत्री डायनामिक मानिक साहाजी जों ब्रावबे काउ सालायनाय दिनिफा जेबनावनि न्यूजनि माध्यमेव जों जे खुपमाय हा जों रो फाये नाय फेहा बारि चिनि खाखाम चिनि फन खासाव चिनि आंजी निउये चिनि जाति निउये बदिंखे गरीब चिनि साया चुया के मासाया मानुया के नु फाया जों फन नु फाये चिनि खाफन खामहा जों चिनि हाई लेवल काउ सानाय चिनि जे जों ब्राउन नांख्रुमाय नि मानि बा ये जों बुक्ति थांगे जों सानाय ना चिनि मन्त्रि राव चिनि पार्टीनि हाई लेवल अथॉरिटी राव दङ
browna chung saye brown bo ye chung je nang mo hostel school browni document kroi brow machaya manuya ration card kroi boarding kheng marona chung pura puri chung bo Kanchanpur ni aini jang yak sio mondol president tong Janajati Morcha ni khajanchi ni ekdom BJP ni karyakarta kaham ke bungskang ex-BSC chairman chiata jiren to chung jotto noro khakla ya cha ye chining kongwa ja phaima chung pate laye borono chung nang khra ma chesta khenai